When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Jadi, di saat masih kecil, perang nuklir merupakan hal yang sangat ditakuti. Sehingga punya drum seperti itu di ruang bawah tanah yang berisikan makanan dan air. Dan jika serangan nuklir datang, maka Bill Gates sendiri akan turun ke ruang bawah tanah dan berlindung. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Jadi, resiko besar sekarang, resiko besar dalam kekacauan global bukanlah karena ledakan nuklir atau semacamnya, melainkan karena virus yang berbahaya yang bisa membunuh 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depannya ketimbang perang. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready. Di sini kita banyak berinvestasi kepada perang, tetapi tidak dalam pengendali epidemi. For the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Bisa dilihat dalam virus Ebola, di sini permasalahannya bukan karena sistem yang tidak berjalan dengan benar, melainkan karena kita tidak memiliki sistem sama sekali. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. Ada faktanya, yaitu beberapa kepingan penting, kepingan penting yang hilang. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. Di sini kita tidak punya grup epidemiologi di lapangan yang siap siaga untuk melihat penyakit atau melihat seberapa jauh penyakit tersebut tersebar. Dan di sini menggunakan laporan yang tidak akurat. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers.
Kita juga tidak memiliki tim medis yang siap siaga. Kita juga tidak memiliki cara mempersiapkan tenaga ahli. Di sini Medicine Sans Frontieres mengatur para relawan dengan hebat, tapi kita jauh lebih lamban karena kekurangan ribuan pekerja di negara-negara tersebut. Karena pada masa epidemi yang besar ini, kita membutuhkan ratusan ribu pekerja. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Tak ada yang melihat upaya penanganan, diagnosis, bahkan menentukan alat yang harus digunakan. Sebagai contoh, kita bisa mengambil dari darah orang yang selamat, lalu melakukan proses, lalu memberi plasma untuk melindungi mereka. Tapi sayangnya ini tidak pernah dicoba. Banyak hal yang tidak tepat, dan itu merupakan kegagalan global. WHO dibiayai untuk mengawasi, tapi tidak melakukan hal yang tadi. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was jika kita lihat dari film, itu berbeda karena di sana ada grup epidemiologi yang tampan, siap siaga, bergerak menyelamatkan dunia, tapi itu hanyalah Hollywood. Gagal mempersiapkan mengakibatkan epidemi berikutnya, dan itu jauh lebih mengerikan daripada Ebola. Dari kasus Ebola tahun ini, 10.000 orang meninggal di hampir semua negara Afrika Barat. Dan 3 alasan Ebola tidak tersebar lebih jauh. It's a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. Yang pertama, banyak pekerja kesehatan heroik yang menangani dan mencegah infeksi lanjutan. Yang kedua, sifat alami dari virus tersebut yang tidak menyebar lewat udara. Jika terjangkit, Anda akan merasa sangat lemah dan harus beristirahat. Yang ketiga, Ebola tidak banyak mencapai wilayah perkotaan, tapi itu hanyalah keberuntungan semata, karena jika sampai ke wilayah perkotaan, maka angka kasus Ebola akan jauh lebih besar. Terima kasih. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market
The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. Maka lain kali kita bisa saja tidak seberuntung pada saat ini. Kamu bisa saja tertular virus apabila orang-orang merasa mereka baik-baik saja walau mereka telah terinfeksi, sehingga mereka bisa pergi ke pesawat atau pergi ke pasar. Sumber dari virus ini bisa saja dari suatu epidemik alami yang menyebabkan Ebola, atau juga bisa merupakan bioterorisme. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Sehingga ada beberapa hal yang menyebabkan situasi ini menjadi 1000 kali lebih buruk. Maka pada faktanya, mari kita lihat pada model berikut ini mengenai penyebaran virus melalui udara, seperti pada flu Spanyol pada tahun 1918. Pada situasi ini, virus akan menyebar sangat-sangat cepat dan kamu akan menemukan kematian lebih dari 30 juta akibat pandemi ini. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. Ini merupakan masalah yang sangat-sangat serius. Karena itu kita perlu waspada dan perlu sangat memperhatikan situasi ini. Namun faktanya kita dapat membangun sebuah sistem tanggap yang sangat baik. Kita memiliki manfaat dari sains dan teknologi yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Kita memiliki telepon seluler di mana kita bisa memperoleh informasi dari publik dan memberikan informasi kepada mereka. Kita juga memiliki peta satelit di mana kita bisa melihat di mana orang-orang berada dan kemana mereka akan bergerak. Kita juga memiliki kemajuan di bidang biologi, di mana hal tersebut dapat merubah kondisi pada saat ini melalui patogen dan juga bisa menghasilkan obat-obatan dan virus dalam menangani yang sesuai dengan patogen yang saat ini. Kemajuan situasi untuk menghambat patogen dapat membuat obat-obatan, jadi kita bisa memilih alat-alat namun harus diterapkan pada seluruh sistem kesehatan global. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. Pelajaran terbaik yang saya dapatkan yaitu bagaimana cara kita bersiap dengan apa yang lakukan dan yaitu dengan cara menghadapi saat kita berperang. Suatu pasukan atau tentara mempunyai waktu penuh hingga menunggu waktu keberangkatan. Mereka memiliki cadangan pasukan di mana mereka dapat mempengaruhi jumlah pasukan dalam jumlah yang besar. NATO memiliki satuan yang dapat bergerak dan menyebar sangat cepat, dan juga NATO juga bisa melakukan permainan perang, di mana permainan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah tentara mereka cukup terlatih, apakah mereka mengetahui mengenai bahan bakar, logistik, dan frekuensi radio yang sama, sehingga mereka benar-benar sangat siap dalam menghadapi perang tersebut. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps, lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas.
Karena itu kita harus memperhatikan beberapa hal dalam menghadapi pandemi ini. Pertama, kita membutuhkan sebuah sistem kesehatan yang baik di negara-negara kurang mampu atau negara miskin, di mana ibu-ibu dapat melahirkan dengan aman, anak-anak bisa mendapatkan vaksin, dan tetapi kita juga dapat melihat penyebaran akan terjadi pada tempat-tempat tersebut. Kita memerlukan suatu tim medis cadangan yang memiliki pelatihan dan latar belakang bersama para ahli, dan juga kita harus menggabungkan tim medis bersama militer, di mana kita dapat mengambil keuntungan tentang bagaimana militer bisa bergerak cepat, mereka dapat mempersiapkan logistik dan juga mengamankan suatu wilayah. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Dengan demikian, kita perlu melakukan suatu simulasi berupa permainan mikroba, bukan permainan perang, di mana terakhir kali permainan mikroba tersebut dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2001, namun tidak terlaksana dengan cukup baik. Sehingga pada akhirnya hasil yang didapatkan merupakan mikroba 1 dan manusia 0. Kemudian ada suatu terobosan di mana terobosan besar seperti aerovirus yang terkait dengan adenoids, di mana kita memerlukan litbang di bidang vaksin dan diagnostik, sehingga bidang litbang di bidang vaksin dan diagnostik tersebut menemukan terobosan besar berupa virus yang terkait dengan adenoids. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. Saya memang tidak tahu berapa anggaran rinci dan tepat yang dibutuhkan untuk membayar situasi ini. Namun saya cukup yakin hal tersebut sangat sederhana dibandingkan dengan menerima kerusakan yang sangat potensial. Bank Dunia telah memperkirakan jika terjadi flu epidemik di seluruh dunia, maka dunia akan mengalami anjlok ekonomi sebesar 3 triliun. Dan kita juga akan menemukan jutaan demi jutaan kematian. Investasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang cukup signifikan lebih dari sekadar siap dalam menghadapi sebuah epidemik. Karena itu kita perlu mempertimbangkan ini sebagai suatu prioritas. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Tidak ada hal yang perlu ditakuti atau kita anggap panik, seperti menimbun banyaknya makanan spaghetti dan juga bersembunyi di bawah tanah. Yang kita perlukan adalah untuk bergegas dan bersiap, karena situasi pada saat ini sedang tidak bersahabat dengan kita. Jika saja ada satu hal positif yang dapat kita lakukan, itu ialah memberikan dan melayani masyarakat sekitar dengan memberikan peringatan dini, panggilan untuk bangun dan bergegas, bersiap untuk menghadapi hal yang akan terjadi, epidemik yang akan terjadi. Jika kita mulai dari sekarang, maka saya yakin kita akan siap dalam menghadapi epidemik berikutnya. Terima kasih.